Kabalaka ang gibati sa pipila ka mga residente sa Purok Makisama A, Matinaw, Barangay Silway 8, Pulumulok, South Cotabato, human nagkaplagan sa kalasangang bahin ang panit sa usa ka gituuhang dakong halas nga nagluno. Sumala ni Purok Chairman Valeriano Muñasque. Gibana-banaan ni ining ana sa 14 feet ang katas-on ni ini o kasamtangan wala pa nila makit-an ang maong halas nga gituuhang king cobra o banakon. Nakuyawan gani sila kay ana sila nga dapat daw i-report sa barangay hasta sa Mindro. Ako naman ang i-report sila ha. Motong kuha nila, gipresyonan o manila makit Nakitaan matud pa ang panit sa bitin dool sa Materials Recovery Facility kon MRF sa maong barangay. Asa adunay mga binuhing hayop usab nga makitaan asa gikabalakhang kaunon sa dakong halas. Gibutsyag ni composting in charge Randy Aguinaldo nga sa karon wala pa gika-report nga nawalaan og hayop sa maong lugar. So far sa nakuha namo diri wala may nawala. Kay murag ang kanang bitin siguro murag nagdayo lang na diri ba. Di na mo balaan kung asa dapita gikan na siya. Pero alerto ang mga tao diri labi na ang among mga gwardiya kay ang nakakita gyud sa luno ang among civil security unit diri sa ato ang area. So, ang una niya gihimo, gipost sa para ma-alerto ang mga tao. Nakaabot kini sa Barangay Council o gisuta ang maong report o gipaklaro ni Kapitan Dante Cosep nga dili panit sa banakon na nakitaan, inay panit kini sa reticulated phyton o sawa. Ang sawa ang usa ka matang sa halas nga gikonsiderang non-venomous. Katanaw na ko sa katong iyang luno. Murag ug bata lang siguro nga 5 anyos kaya na niya siguro tunlo nato. Mura man itaghan pa manig mga kahoy-kahoy kung ako'y magtanaw dili siya banakon. Kung dili python, isa ka klase sa python. Non-venomous pero motukob siya. Gipaningkamutan sa barangay nga makit-an ang maong halas aron mawala na ang kabalaka sa mga residente sa maong lugar. Dungan sa pagpaymangno nga dili pasakitan o patyon ang sawa, inay i-report o i-turn over sa barangay o Municipal Environment and Natural Resources Office kon Menro Pulumulok. Ang ako alang sa residente sa Makisama A, Makisama B, magkuan lang, maging magmatyag no kanang murag magbantay gyud kay dili magkumpiyansa especially sa katong mga bata nga gagmay. Kay delikado gyud ang bata nga gamay. Ito no over gyapon sa kuan sa Mindro. Kay ayaw gyud niyo patya kay kung makita mo nga inyong patyon kamo na puy kuanon sa wildlife. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News.